اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 25 مارچ کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں وہاں حکومت کی تبدیلی ہو چکی ہے، تاہم وہ خود اس صورتحال پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکہ کو ایک اہم تحفہ دیا ہے۔ They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا ایک سخت بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بموں کے ذریعے مذاکرات کرتے ہیں۔ We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. دوسری جانب ایرانی موقف اس سے مختلف ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب سے گفتگو میں واضح کیا ہے کہ ایران کسی عارضی نہیں بلکہ ایک جامع اور مستقل جنگ بندی چاہتا ہے، جبکہ ایرانی فوج کے ترجمان نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی شکست کو معاہدہ نہ کہیں، آپ در حقیقت خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں۔ And every freedom-seeking person will not be deceived by the waves of your media. Has the level of your internal conflicts reached the point where you are negotiating with yourselves? There will be no sign of your investments in the region. اسی تناظر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی خبریں کس حد تک حقیقت پر مبنی ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی پوزیشن ایک طرف چیلنجنگ ہے اور دوسری طرف ایک ایڈوانٹیجز ہے۔ چیلنجنگ اس لیے ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر آپ نے دیکھا پچھلے سال کتنا ایسکلیٹڈ رہا، اور اس کے بعد افغانستان بارڈر کے ساتھ ہماری ابھی بھی ٹینشن یا ایک آپریشنز چل رہے ہیں۔ تیسرا بارڈر ایران کا ہے، کسی طرح بھی ہماری نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہاں پہ ہاسٹیلٹی بڑھے، وہ ٹو ٹاک آف انفرینڈلی یہاں پہ کوئی ایسی رجیم یا گورنمنٹ آئے جو پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہو، تو ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں نمبر 1 ہے۔ اور ٹرمپ کے مبینہ 15 نکاتی امن منصوبے میں آخر شامل کیا ہے؟ ایران میں جاری اس جنگ کو اب 3 ہفتوں سے زائد ہو چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس جنگ کے انسانی نقصان کا بھی جائزہ لیں گے کہ کس فریق کو کتنا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کے ثمرات عام شہریوں تک کیسے پہنچے۔ اسی ماہ کے آغاز میں ایران کے ریڈ کرسنٹ کے ہیڈ کوارٹر کو قریب ہونے والے فضائی حملے کے بعد خالی کرنا پڑا، اور ہم نے متعدد طبی مراکز کو نقصان پہنچنے کی ویڈیوز کی تصدیق بھی کی ہے۔ ایک اور اہم سوال، کیا اس ممکنہ سفارتی عمل میں پاکستان کا کوئی کردار ہے؟ کیا واقعی پاکستان پس پردہ کوئی ثالثی کر رہا ہے یا یہ محض قیاس آرائیاں ہیں؟ ہم اس پہلو کا بھی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پورا خطہ الرٹ پر ہے۔ خصوصاً آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش نے دنیا بھر میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ صرف تیل کی ترسیل کا راستہ نہیں بلکہ عالمی انٹرنیٹ کی اہم کیبلز بھی اسی گزرگاہ سے گزرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایندھن اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ خلیجی ممالک جو طویل عرصے سے سیاحت اور عیش و عشرت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں، کیا دوبارہ سیاحوں کا اعتماد بحال کر سکیں گے؟ انڈیا کی ایک عدالت نے پاکستانی پرچم لہرانے کے الزام میں دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ملیں گے صرف 3 فٹ قد کے میڈیکل آفیسر گنیش بھاریا سے، جن کے والدین کو کبھی سرکس میں شامل کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی تھی۔ پاکستان کے معروف اداکار شان شاہد 12 سال کے وقفے کے بعد بڑی سکرین پر واپس۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پنجابی فلموں کو انڈین پنجاب میں بھی ریلیز کیا جانا چاہیے۔ پہلا تولدا ہے، پھر مدولدا ہے، تے پھر کھولدا ہے ڈیل۔ دہشت فقیرہ دی۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि मुल्क कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। याद रहे ये दावा वो इस तनाज़े के दौरान पहले भी कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी टीम ईरान में किन अफराद से मुज़ाकरात कर रही है तो ट्रंप ने जवाब दिया, हमने उनकी तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया। फिर वो नए रहनुमा मुंतखब करने के लिए जमा हुए और हमने उन्हें भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने मजीद कहा, अब हमारे पास एक नया ग्रुप है, देखते हैं वो कैसे निकलते हैं। Yeah, well, we're in negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. What makes you trust them? I don't trust anybody. I don't trust you. Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. ट्रंप का कहना था कि अमरीकी इसराइली हमलों के नतीजे में रिजीम तब्दील हुआ है, ताहम उन्होंने खबरदार किया, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने मजीद बताया कि मुज़ाकरात में सीनियर मुशीर जेरड कुशनर, मशरक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ, नायब सदर जेडी वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शामिल हैं। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया कि ईरान की बहरिया, फिजाइया और मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और उनका आपस में राब्ता ना कर पाना सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने मजीद कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ईरानी मुज़ाकरातकारों ने अमेरिका को तेल और गैस के हवाले से एक अहम तोहफा दिया है जो आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक है। सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक के किरदार की भी तारीफ की और कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात बेहतरीन रहा जबकि कतर शानदार। अमन मुआहदे के इम्कान के बारे में सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, ये जंग जीत ली गई है। The leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone. As the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good. And everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone. But we're dealing with a group of people that I think turn out. And the present, the gift they made to us was very significant. And they said they were going to do it, and it happened. व्हाइट हाउस इवेंट के आखिरी हिस्से में अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट ने माइक के सामने आकर ब्रीफिंग दी। हेगसेट ने कहा, हम बमों के जरिए मुज़ाकरात करते हैं। उन्होंने ये तब कहा जब ट्रंप से अमरीका और ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात के बारे में सवाल किए गए। Modern Air Force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated. From day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में कभी नहीं देखा गया कि ईरान जैसी जदीद फौजी कुव्वत इतनी तेजी से तबाह हुई हो। ट्रंप के बयानात से ये वाज़ेह होता है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी पॉलिसियों और फौजी इक़दामात को कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने अपने ईरानी हममनसब अब्बास अराक्ची से गुफ्तगू की है। चीनी सरकारी मीडिया के फराहम करदा तर्जुमे के मुताबिक अराक्ची ने वांग यी से कहा कि ईरान एक जामे जंग बंदी के लिए पुरअज़म है, सिर्फ आर्जी जंग बंदी के लिए नहीं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि हुर्मुज़ सबके लिए खुला है और जहाज महफूज तरीके से गुजर सकते हैं, लेकिन जो ममालिक इस वक्त हालत जंग में हैं उन पर यह इतलाक नहीं होता। सरकारी मीडिया के जारी करदा खुलासे के मुताबिक वांग यी ने जोर दिया कि बातचीत हमेशा से बेहतर होती है। उन्होंने तमाम फरीकैन से कहा कि अमन के हर मुमकिन मौके से फायदा उठाएं और जल्द अज जल्द अमन अमल का आगाज करें। रूस ने भी ईरान को मशवरा दिया है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे, जबकि दूसरी जानिब ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान जो मुल्क की मरकजी फौजी कमान है ने अमेरिका और ट्रंप का नाम लिए बगैर खुद साख्ता आलमी सुपर पावर का जिक्र करते हुए कहा है कि अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना कहें। इब्राहिम जुल्फिकारी ने आज ईरानी मीडिया पर नशर होने वाले एक वीडियो पैगाम में कहा कि क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आप खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं।
will not be deceived by the waves of your media. Has the level of your internal conflicts reached the point where you are negotiating with yourselves? There will be no sign of your investments in the region, nor will you see the previous prices of energy and oil until you understand this. उन्होंने मजीद कहा, आप ना तो खित्ते में अपनी सरमायाकारी दोबारा देखेंगे और ना ही तवानाई और तेल की वो पुरानी कीमतें जब तक आप ये ना समझ लें कि खित्ते का इस्तेकाम हमारी मुसल्लह अफवाज के ताकतवर हाथ से यकीनी बनता है। इस्तेकाम ताकत से आता है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने मजीद कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अब ना कभी। In the region is guaranteed by the powerful hand of our armed forces. Stability comes through power. एक जानिब अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम मुमकिना सालिस के तौर पर भी लिया जा रहा है। इस पर ज़रा देर में बात करेंगे, लेकिन पहले जिक्र इस जंग में होने वाले जानी नुकसानात का। ईरान में जंग को 3 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कितना जानी नुकसान हुआ है। कुछ अंदाजों के मुताबिक कम से कम 1400 शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 200 बच्चे भी शामिल हैं। इस बारे में सुनिए बीबीसी की कैरोलाइन हॉली की रिपोर्ट किरण फातिमा की ज़बानी। ये ख़ानदान प्रास्ती इश्तिग़ाक़ीन की मौत पर सोगवार है, जो एक फार्मेसी में अपने पसंदीदा काम के दौरान हलाक हुई। एक फ़िज़ाई हमले ने उनकी जान ले ली। उनके भाई का कहना है कि उन्होंने तेहरान छोड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि ज़ख्मियों और बुज़ुर्गों को उनकी मदद की ज़रूरत थी। वो उन 3 शहरियों में शामिल हैं जिनकी हालिया दिनों में हलाकत की हम तस्दीक कर सके हैं। एल्मा बल्कि सिर्फ 3 साल की थीं, जबकि हमीद रसा जहां बख्श रेड क्रिसेंट के एहलकार थे जो एक इमदादी मिशन पर गए हुए थे मगर वापस ना लौट सके। रेड क्रिसेंट से वाबस्ता उनके साथी कारकुनान मुल्क भर में मुसलसल काम करते रहे हैं। यहाँ गुज़श्ता हफ्ते मलबे तले दबी एक खातून को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो पूछती हैं कि क्या उनकी बेटी जिंदा है। इमदादी एहलकार उन्हें तसल्ली देता है कि उसे निकाल लिया गया है, मगर उनकी अकलौती बेटी जिंदा ना बच सकी। 26 साला बैरवान मौलानी, जो फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर थीं, अपनी वालदा की आंखों का तारा कही जाती थीं। वो घर की याद में एक दिन पहले ही तेहरान वापस आई थीं, मगर गिरते हुए मलबे तले हलाक हो गई। एक दोस्त के मुताबिक वो अपने बिस्तर पर ही एक मिसाइल हमले में मारी गई, जिसका हदफ ईरान के इंटेलिजेंस वज़ीर को बनाया गया था। इसी माह के आगाज़ में ईरान के रेड क्रिसेंट के हेडक्वार्टर को करीब होने वाले फ़िज़ाई हमले के बाद खाली करना पड़ा, और हमले मुतादिद तिबी मराकज़ को नुकसान पहुँचने की वीडियोज़ की तस्दीक भी की है। ये तेहरान का एक निजी हस्पताल है, इसका नाम गांधी है। यहाँ कैंसर और IVF के शोबे मौजूद थे, जिसे 1 मार्च को निशाना बनाया गया। उसी रोज़ खातमुल अंबिया हस्पताल में भी करीबी धमाके के बाद खौफ व हरास फैल गया, और जनूबी बंदरगाही शहर वो शहर के खलीज फारिस शोहदा हस्पताल में 3 मार्च को नौमौलूद बच्चों को फौरी तौर पर मुंतकिल करना पड़ा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि उसने कम अज़ कम 20 तिबी मराकज़ पर हमलों और 9 तिबी अमले की हलाकतों की तस्दीक की है। ये हमारा काम नहीं कि हम ये तय करें कि ये हमला बराह रास्त उस मरकज़ पर हुआ था या उसके करीब किसी और जगह पर। ये सेहत के निज़ाम पर हमला है और इस तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी है कि वो इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। गुंजान आबादी वाले इलाकों में गिरने वाले बड़े बम अब बढ़ती हुई तादाद में शहरियों की जान ले रहे हैं, और उनमें से बेशतर की कहानियाँ शायद कभी सामने ना आ सकें। सामीन, हमने वो 15 नुकाती मंसूबा नहीं देखा जिसके बारे में सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को भेजा गया है, और इसके मंदरजात की कोई सरकारी तस्दीक भी नहीं हुई है। ताहम इसराइली और अमरीकी मीडिया में कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक इस मंसूबे के तहत नतंज, इस्फहान और फर्दू में जौहरी तनसीबात को गैर फ़ाल करके ख़त्म किया जाएगा। ईरान की सरगर्मियों पर बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की शफाफ निगरानी और जायजा होगा। ईरान खित्ते में मुसल्लह प्रॉक्सीज का इस्तेमाल तर्क करेगा और इलाकाई गिरोहों को
फंडिंग और असला फराहम करना बंद करेगा। पहले से जमाशुदा जौहरी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। जौहरी हथियार हासिल ना करने का अहद किया जाएगा। ईरानी सरजमीन पर यूरेनियम की अफजूदगी नहीं की जाएगी और तमाम अफजूदा मवाद बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के हवाले किया जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होगी और इसे आज़ाद बहरी जोन करार दिया जाएगा। जबकि ईरान के मिसाइलों से मुतल्लक फैसला बाद में किया जाएगा। ताहम उनकी तादाद और हद मुकर्रर की जाएगी और उन्हें सिर्फ दिफाई मकासद तक महदूद रखा जाएगा। मंसूबे के तहत ईरान को वो शहर में बिजली की पैदावार के लिए सिविलियन जौहरी मंसूबे की तरक्की में अमरीकी मदद मिलेगी। ईरान पर तमाम पाबंदियों का खात्मा और पाबंदियों के दोबारा नफाज के खतरे का भी खात्मा होगा। ये भी इतलात हैं कि मुज़ाकरात के दौरान मुमकिना तौर पर 1 माह की जंग बंदी हो सकती है। ताहम इसकी भी कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई और व्हाइट हाउस की जानिब से कोई तफसील फराहम नहीं की गई है। सामीन, एक तरफ हमलों का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब व्हाइट हाउस से BBC के नामा निगार बर्नेट जूनियर ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स और अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि मुमकिना मुज़ाकरात में पाकिस्तान का नाम एक मुजव्विज़ा सालिस के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने भी BBC को बताया है कि अगर फ्री कैन चाहें तो इस्लामाबाद हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुसलसल हिमायत करता है। अमरीकी टेलीविजन चैनल CNN ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक उन हुकाम में शामिल हैं जो सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ राब्ते में हैं। CNN ने यह दावा भी किया है कि अमेरिका ने ईरान को पाकिस्तान के जरिए अपनी तवक्कुआत पर मुश्तमिल 15 नुकात की एक फहरिस्त भिजवाई है। ताहम अमेरिका या ईरान की जानिब से सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। इस बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के तज्ज़ियाकार रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती। खालिद साहब, ईरान के साथ मुमकिना बातचीत के पस मंजर में पाकिस्तान का नाम आ रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है या कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन एक तरफ चैलेंजिंग है और दूसरी तरफ एक एडवांटेजेस है। चैलेंजिंग इसलिए है कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर आपने देखा पिछले साल कितना एस्केलेटेड रहा और उसके बाद अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ हमारी अभी भी टेंशन या एक ऑपरेशन चल रहे हैं। तीसरा बॉर्डर ईरान का है। किसी तरह भी हमारी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि यहाँ पे हॉस्टिलिटी बढ़े, व्हाट टू टॉक ऑफ अनफ्रेंडली, यहाँ पे कोई ऐसी रजीम या गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट हो। तो हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में नंबर 1 है और ऑब्वियसली रीजनल या ग्लोबल इंटरेस्ट में हमारी एक और ऑब्लिगेशन है एज ए कमिटी ऑफ नेशंस के रिस्पॉन्सिबल मुल्क की हैसियत से कि हम ये कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड आई थिंक कंफर्टेबल या एडवांटेज पोजीशन हमारी ये है कि ईरान, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट के मुल्क तमाम और इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप एंड अमेरिका इस वक्त एक कंफर्ट लेवल में हमारे साथ हैं। यानी हम पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जो भी नेगोशिएशन करता है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू तब होती है वो खुद क्रेडिबल हो और जो नेगोशिएट करने वाले हैं वो उस पर एतमाद करते हो। जाहिर है जब नेगोशिएशन इस तरह की होती है तो गिव एंड टेक तो होता है। तो पाकिस्तान की काफ़ी एडवांटेज पोजीशन है। आपने एतमाद की बात की। क्या पाकिस्तान का ईरान या अमेरिका पर इतना असर और रसूख है कि वो कोई मुअस्सर साबित हो सके? देखिए, बुनियादी तौर पर जब दो मुल्क लड़ते हैं तो उनकी पावर टू हर्ट जो होती है वो ही पावर टू बार्गेन होती है। तो अब दोनों मुल्कों का बहुत नुकसान हुआ है। दोनों मुल्कों का मतलब ये है, चाहे वो साख का हो, चाहे वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो। ईरान का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, मिडल ईस्ट के मुल्क डैमेज हुए हैं, उन्होंने बहुत प्राइस दिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी इमेज कॉम्प्रोमाइज उस वक्त हुआ है, हम समझ रहे थे कि जंग जल्दी बंद हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। तो जब आपकी पावर टू हर्ट दोनों तरफ से देखी जा चुकी हो तब नेगोशिएट करना शायद निस्बतन आसान होता है। जब एक साइड को बहुत ज्यादा हावी हो, कंट्रोल हो, तो जाहिर है फिर वन साइडेड डिसीजन होते हैं। तो आई थिंक अब विन विन सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान दोनों को ये कह सकता है कि आपने अपना कर लिया, उन्होंने अपना कर लिया, अब एक कॉमन ग्राउंड पर लाना निस्बतन आसान है। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती, आपका शुक्रिया। सामीन, एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका टाइम गेन कर रहा है और वो अपने ट्रूप्स भी तैयार कर रहा है ताकि ईरान में लैंड कर सके। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए सरगर्म तो हैं, लेकिन इस मंजरनामे में 2 बड़े खिलाड़ी हैं, यानी इसराइल और अमेरिका। तो सवाल ये है कि क्या इसराइल
इस सालसी के मंसूबे पर रजामंद होगा या किसी न किसी तरीके से इसकी कामयाबी में रुकावट डालने की कोशिश करेगा और इसका इलाकाई इस्तेहकाम पर क्या असर पड़ सकता है? ये सवाल रखे हमने ओमान में पाकिस्तान के साबिक सफीर इमरान अली के सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका उनका प्लान बिल्कुल जाता दिखाई दे रहा है, और अगरचे वो प्रेस को बिहाइंड द सीन्स ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, टॉक्स भी हो रही हैं, लेकिन दिस इज वेरी इनमिकल टू देम। वो तो ईरान की टोटल डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। दे डोंट वांट दिस रिजीम टू सर्वाइव, दे डोंट वांट द ईरानियन स्टेट टू सर्वाइव। और तो देयरफॉर इजराइल स्पॉइलर हो सकता है। आई थिंक कि पाकिस्तान को बजाय इसके कि हाँ हाँ करता रहे, पाकिस्तान को अमेरिकन को कहना चाहिए कि लुक, यू नीड टू आप बड़े प्यार से कि आप ये एक्सक्यूज गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेल सकते कि कल आप कहें कि जी हम तो सब तैयार थे, वो इजराइल ने बमबारी कर दी, यहाँ लोग निगोशिएट करने के लिए आए। हमारी स्काइज और स्पेस अगर पीस के लिए इस्तेमाल होती है, दे कैन नॉट डू अ कतर ऑन अस, नाइदर द अमेरिकन नॉर द इजरायलीज। ये हम पे कतर नहीं करेंगे, और हमें बता देना चाहिए कि पाकिस्तान विल नॉट रिस्पॉन्ड लाइक अ कतर। पाकिस्तान विल देन कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। ये आपको अगर आप सरेआम नहीं भी बता सकते तो आप कम से कम कन्वे कर दें, एंड आई एम श्योर देयर आर वेज टू कन्वे टू द इजरायलीज आल्सो। देयर वुड बी अ चैनल देयर। इसलिए बहुत रिस्की है, ये बहुत मॉरल है और बहुत रिस्की है पाकिस्तान की जो एंडेवर है फॉर पीस। इमरान अली, वक्त देने का शुक्रिया। सामिन, ये सब इकदामात अपनी जगह, मगर मशरक़ वस्ता में कशीदगी जारी है। गुज़िश्ता रात से अब तक मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला मुख्तलिफ ममालिक तक फैल गया है, जबकि खित्ते भर में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप यानी नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में हुकूमती इंटरनेट बंदिश को 26 दिन गुजर चुके हैं और ये 600 घंटों से तजावुज़ कर गई है, जिसके बाइस ईरानी अवाम आलमी राब्तों से तकरीबन मुनक़ता हो चुके हैं। अस्करी महाज पर इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने वाली अहम तनसीबात को निशाना बनाया, जिनसे तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जा रहे थे। दूसरी जानब तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई और शहर के कई हिस्सों से धुएं के बादल उठते देखे गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने इसराइल के साथ साथ बहरीन, कुवैत और उर्दन की जानिब मिसाइल दागने का ऐलान किया है, ताहम इस दावे की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। इसी दौरान कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ, जिससे आग भड़क उठी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खलीजी ममालिक भी इस सूरत हाल से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। सऊदी अरब ने मुतअद्दिद ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया, जबकि बहरीन में सायरन बजाकर शहरियों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत जारी की गई हैं। लेबनान में भी सूरत हाल कशीदा है, जहां इसराइली हमलों में कम अज कम 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि जनूबी बैरूत के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग भी दे दी गई है। दूसरी जानब बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अहाते को एक मिसाइल ने निशाना बनाया, ताहम तनसीब महफूज रही और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इदारे ने सूरत हाल में इंतहाई एहतियात बरतने की अपील की है। उधर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक बयान देते हुए कहा है कि गैर जारहाना बहरी जहाज महफूज तरीके से गुजर सकते हैं, बशर्ते कि वो ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई में शामिल ना हों। सामीन, खलीजी ममालिक छुट्टियों के लिए एक महफूज मंजिल और ऐशो इशरत का मरकज समझे जाते थे, लेकिन अमेरिका और इसराइल की ईरान में जंग से न सिर्फ इस तस्वर को धचका लगा है, बल्कि बड़े पैमाने पर बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। रोजाना लाखों डॉलर कमाने वाली सनत ठहर गई है। अब सवाल यह है कि क्या खलीज पर एतमाद दोबारा बहाल हो सकेगा? तफसीलात बता रहे हैं समीद ककरो। इलाकाई इस्तेहकाम, लो क्राइम, लग्जरी लिविंग, गर्म मौसम और इनकम टैक्स का ना होना। दुबई में खुशामदीद। ये एक ऐसा वसीक खत्ता है जो इसी तरह की उमंगों पर बना है। कतर के फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन से लेकर ओमान के लग्जरी रिजॉर्ट्स तक। लेकिन क्या ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जंग ने इस खत्ते के महफूज पनाहगाह होने के तासुर को मुतासिर किया है?
وہ خطہ جس کے سیاحتی شعبے نے 2025 میں تقریباً 10 کروڑ سیاحوں کا استقبال کیا تھا، اب جنگ کا شکار ہے۔ میں نے دبئی میں کئی ہوٹلوں کے مالکان سے بات کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بکنگ کی منسوخیاں مئی یا جون تک جا رہی ہیں۔ اس لیے نہ صرف لوگ جا رہے ہیں بلکہ مستقبل کی بکنگ میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ اس سب کا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری پر شدید اثر پڑ رہا ہے۔ متعدد ممالک میں فضائی حدود کی بندش سب سے فوری ضرب ثابت ہوئی ہے۔ ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بڑی ایئر لائنز نے آپریشنز معطل کر دیے ہیں۔ سیاح پھنسے ہوئے ہیں اور متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عمان سمیت دیگر مقامات سے کنیکٹیوٹی منقطع ہو گئی ہے۔ خطے کے لیے مالی نقصان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق روزانہ $600 ملین کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی اخراجات میں ہونے والا نقصان ہے۔ یہ بین الاقوامی سیاحوں کی رقم ہے۔ ان مسافروں کی کمی کا اثر بہت سے مقامات پر اور ملازمتوں پر پڑے گا۔ یہ اثر عالمی سفاری معیشت تک پھیل رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ 14% بین الاقوامی مسافروں کو جوڑتا ہے، یعنی ہر 7 میں سے 1۔ اور جب کنیکٹیوٹی نہ ہو تو اس کا ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایویشن ہمارے شعبے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس صورت میں بہت سے دیگر مقامات بھی متاثر ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ لگانا ہوگا۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ افراتفری مستقبل کے مسافروں کے تحفظ کے تصور کو متاثر کر سکتی ہے؟ سیاحتی صنعت سے وابستہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یقین کریں کہ یہ خطہ بہت جلد بحال ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب حکومتیں ان ماڈلز کو نئے سرے سے ترتیب دینے میں مدد کرتی ہیں تو خطے جغرافیکل سیاسی واقعات سے جلد نکل آتے ہیں۔ لیکن ان کنزیومرز کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا جنہوں نے اپنی چھٹیاں گزارنے والے ساحلوں کے قریب جنگ کا تجربہ کیا ہے۔ جاری حملوں اور سفری تعطل کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی محفوظ ہونے کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کی بحالی کا دار و مدار نہ صرف اس بات پر ہے کہ یہ تنازع کب تک جاری رہتا ہے، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ اعتماد کتنی جلدی بحال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف خلیجی ممالک میں فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں تو دوسری طرف آبنائے ہرمز کا بلاکڈ ہے اور دنیا تیل اور گیس کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس راستے کی بندش کی وجہ سے ایندھن اور خوراک کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، مگر اس تنازع سے خطرہ صرف تیل کی ترسیل کا نہیں، اس راستے سے انٹرنیٹ کی کیبلز بھی گزرتی ہیں، جن کو نقصان پہنچا تو شاید ہم سب کی زندگی درہم برہم ہو جائے۔ تفصیلات کے ساتھ حسن عباس۔ آبنائے ہرمز میں جاری تنازعہ محض پیٹرول اور گیس تک محدود نہیں، یہ آپ کے وائی فائی کو سست، ڈیجیٹل ادائیگی اور بینکنگ ایپس کو منجمد، اسٹریمنگ میں خلل اور ڈیجیٹل زندگی میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے۔ اس کی وجہ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز ہیں جو بال جتنے باریک گلاس فائبر سے بنی ہیں اور پوری دنیا میں لاکھوں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کیبل سے دنیا کا 95% ڈیٹا گزرتا ہے، یعنی ویڈیو کال سے لے کر طبی ریکارڈ، سٹاکس کی خرید و فروخت اور آن لائن ادائیگیاں۔ یہ کیبلز طوفان، سمندر کی گہرائی میں دباؤ اور معمولی زلزلوں کو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر نقصان پہنچائے جانے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک کیبل ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت بہت سست اور مہنگی ہوتی ہے۔ بحری جہاز کو پہلے اس مخصوص مقام کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں خرابی ہو، پھر اسے سمندر سے نکال کر اس جگہ کی مرمت کر کے دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے۔ اس وقت تک انٹرنیٹ کو دوسرے نیٹ ورکس کے ذریعے گزارا جاتا ہے اور اس سے سب کچھ بہت سست ہو جاتا ہے۔ ہم 2025 میں دیکھ چکے ہیں کہ بحیرہ احمر میں کیبلز کٹنے سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ انڈیا اور پاکستان میں بینکنگ سسٹمز کے ذریعے ادائیگیاں کئی مہینوں تک متاثر رہیں اور اس وقت تو میزائل حملے بھی نہیں ہو رہے تھے جو مرمت کو مزید دشوار بناتے۔ آبنائے ہرمز اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے متصل عمان جنوبی ایشیا کے لیے کنیکٹیوٹی کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ یورپ کے ساتھ بھی تیز ترین ڈیجیٹل راستہ ہے۔ اگر اس لنک کو نقصان پہنچتا ہے تو خطے میں تیز ترین انٹرنیٹ کا راستہ ختم ہو جائے گا۔ انڈیا کا تقریباً 1/3 مغربی ڈیٹا خلیج سے گزرتا ہے۔ بینک، سٹاک مارکیٹس اور کلاؤڈ سروسز سب سے پہلے سست ہو جائیں گی۔ پاکستان کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خطرے کا سامنا ہے۔ اس کی تقریباً تمام کیبلز کراچی پہنچتی ہیں، جن میں سے کئی ہرمز سے گزرتی ہیں۔
एक भी केबल टूटने से पाकिस्तान भर में इंटरनेट ट्रैफिक दरहम भरम हो सकता है। बांग्लादेश का इस रास्ते पर इन्हिसार कम है, लेकिन सिर्फ 2 फाल केबल्स होने की वजह से अचानक री रूटिंग के दौरान निज़ाम मुतासर हो सकता है। बहीरा अहमर और खलीज के नीचे दर्जनों फाइबर नेटवर्क्स मौजूद हैं। अगर एक को भी नुकसान पहुंचता है तो सबकी रफ्तार कम हो जाती है, और अगर इसमें से कई को नुकसान पहुंचा तो दूसरे रास्तों से गुजर निहायत दुश्वार हो जाएगा। इंतबाह की अलामत पहले ही दी जा चुकी है। मेटा ने खलीज में अपना 2 अफ्रीका प्रोजेक्ट रोक दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में डाटा सेंटर्स पर हालिया हमलों ने पूरे खित्ते में टैक्सियों, अदायगियों और कारोबारों को मुतासिर किया है। समंदरी केबल्स जनूबी एशिया की डिजिटल लाइफ लाइन है और इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ सबसे कमज़ोर कड़ी है। अगर ये टूटती है तो हमें इसके असरात अपनी कॉल्स, ऐप्स और डिजिटल वॉलेट्स में महसूस होंगे। इंडियन दारुल-हुकूमत नई दिल्ली की एक अदालत ने कई बरस से कैद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कालादम तंजीम दुख्तरान मिल्लत की सरबराह सैयदा आसिया अंद्राबी और उनकी 2 साथियों सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को इंसदाद दहशत गर्दी के कानून UAPA के तहत मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने और साजिश रचाने के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया है। 2017 से नई दिल्ली की तहाड़ जेल में कैद आसिया को उम्र कैद, जबकि सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की सजा सुनाई गई है। गुज़िश्ता हफ्ते एक समाअत के दौरान दिल्ली की खसूसी अदालत में जज चंद्रजीत सिंह के सामने इंडिया की वफाकी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 65 साल आसिया अंद्राबी, 59 साल नाहिदा और 41 साल सूफी फहमीदा को उम्र कैद की सजा देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अदालत ने 24 मार्च को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। NIA की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस उम्र कैद से कम कोई भी सजा कानून की बालादस्ती पर अवाम के एतबार को कम करेगी। ताहम आसिया और उनके साथियों के वकील शारिक इकबाल ने एजेंसी की तरफ से आयद इल्जामात के हक में पेश किए गए सबूतों को नाकाफी करार दिया। साबका समाअत में वकील सफाई ने कहा कि ये खवातीन आला तालीम याफ्ता हैं और अपने घर से 800 किलोमीटर दूर तकरीबन 8 साल से कैद हैं। वकील ने कहा था कि तीनों खवातीन कई आर्जों में भी मुब्तला हैं। वाज़ेह रहे कि आसिया अंद्राबी ने होम साइंस में ग्रेजुएशन और अरबी अदब में MA किया हुआ है। नाहिदा इस्लामिक स्टडीज़ में MA की डिग्री रखती हैं, जबकि सूफी फहमीदा ग्रेजुएट हैं। NIA की चार्जशीट में आसिया पर इल्ज़ाम है कि उनके कालादम मुसल्ह गिरोह लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद के साथ मरासम थे और वो अपनी तकरीरों में तशद्दुद को फ़रोग़ देती थी। इस सिलसिले में एजेंसी ने आसिया का एक पुराना इंटरव्यू भी पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अस्करी ग्रुपों में शामिल होंगे और हमारी अस्करी जद्दोजहद मजबूत हो जाएगी। बंदूक हमारे मकसद को हासिल करने का एक जरिया है, लेकिन हमें सियासी जद्दोजहद को भी मजबूत करना होगा। एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुख्तलिफ पुलिस थानों में आसिया के खिलाफ 33, सूफी फहमीदा के खिलाफ 9 और नाहिदा नसरीन के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यूं तो दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी कश्मीर में निफाज शरीयत और खिलाफत के क़याम की हामी थीं, ताहम उन्होंने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को पाकिस्तान का नेचुरल हिस्सा करार देकर कश्मीरी तहरीक मज़ामत के पाकिस्तान नवाज हल्के की हिमायत की। वो पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी परचम लहराती थी और पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर देती थी कि वो कश्मीरियों की तहरीक को भरपूर ताउन फराहम करे। Now today we had celebrated this day on all the headquarters, district headquarters, and here it was the central celebration in Srinagar, and it was presided over by me. We hoisted the Pakistani flag and we sung the Pakistani national anthem, Pak Sarzameen Shad Baad Alhamdulillah, and hundreds of Kashmiri women, they were here present in that function, and I told them that what are our responsibilities with this Kashmir issue. सामीन सिर्फ 3 फुट के कद के 25 साल गणेश बारिया हौसले और साबित कदमी की जिंदा मिसाल हैं। उनकी कहानी बराबरी, मौके और इंसान की उस कुव्वत इरादी की अक्कास है जो हर रुकावट और हर कमी को मात दे सकती है। गणेश ने MBBS यानी मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। मेहनत और अज़म की बदौलत वो आज भानगर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसील तेजस वादिया और पवन जायसवाल की इस रिपोर्ट में। जिंदगी में जद्दोजहद और मुश्किलात आना फितरी बात है। जद्दोजहद के बगैर जिंदगी नहीं होती।
मेरा नाम गणेश बारिया है। मेरा कद 3 फुट और मेरा वज़न 20 किलो है। मैंने MBBS की तालीम मुकम्मल की है और इस वक्त भावनगर के सिविल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर गणेश को दुनिया के सबसे छोटे कद के डॉक्टर के तौर पर जाना जाता है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो सर्कस वालों ने मेरे वालिद को 5 लाख रुपए की पेशकश की कि वो मुझे उन्हें दे दें, लेकिन मेरे वालिद ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी और मुझे पढ़ाने का फैसला किया। यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी तहरीक बनी। स्कूल के ज़माने में कुछ बच्चे गणेश के कद की वजह से उनका मजाक उड़ाते थे। प्राइमरी स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। मुझे याद है कि मैं उसे पहली क्लास में दाखिल करवाने ले गया था। मेरा बेटा चल नहीं सकता था, जल्द थक जाता था। कभी कभी मैं उसे अपने कंधों पर बिठा कर ले जाता था। मैंने उसे पहली क्लास से 5वीं क्लास तक खुद पढ़ाया। मैं गणेश को हर कमरे में ले गया और सबको बताया कि ये बच्चा नवी जमात में दाखिला लेने आया है। सब लोग हैरत से मुंह तकते थे कि इतना छोटा बच्चा नवी जमात में कैसे पढ़ेगा। कद की वजह से गणेश को प्राइमरी स्कूल से लेकर MBBS तक बेपनाह जद्दोजहद करनी पड़ी। साइंस से 12वीं और नीट का इम्तिहान कामयाबी से पास करने के बाद मैंने MBBS में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी मौजूरी का बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये सन 2018 की बात है। उस वक्त मैं बहुत मायूस हो गया। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। उनके उस्ताद दलपत भाई और राजवंत भाई ने गणेश के MBBS में दाखिले के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहाँ वो मुकदमा हार गए। हाई कोर्ट में केस हारने के बाद मैं बहुत टूट गया। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और नहीं ये मालूम था कि आगे क्या होगा। मुझे लगा डॉक्टर बनने का मेरा ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, जहां फैसला गणेश के हक में आया। 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि माजूरी MBBS में दाखिले के राह में रुकावट नहीं बन सकती। मैं इस मुकदमे के लिए दिल्ली गया था। जब वकील अंदर से बाहर आया और उसने कहा कि हम केस जीत गए हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में 1.5 से 2 घंटे तक रोता रहा। आज गणेश उसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, जहां उन्होंने MBBS में दाखिला लिया था। सर, जब मैं अस्पताल जाता था तो मरीज मुझे देखकर हैरान हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ताउन करना शुरू कर दिया। मेरे कद का एक फ़ायदा ये भी था कि बच्चे मुझसे आसानी से बात करते थे। वो अपनी छोटी छोटी बीमारियां मुझसे बता देते थे, जो वो दूसरे डॉक्टरों को नहीं बता पाते थे। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। तो संघर्ष जद्दोजहद के बगैर जिंदगी नहीं होती। इंसान को अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने हदफ की तरफ मुसलसल आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार शान शाहिद 12 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। वो ईद पर रिलीज होने वाली अपनी नई फिल्म बुला के साथ नजर आएंगे। तवील अरसे बाद वो पंजाबी फिल्म में काम कर रहे हैं, ताहम उनका कहना है कि ये फिल्म उनकी माजी की पंजाबी फिल्मों से मुख्तलिफ है। इस फिल्म में नया क्या है, जानिए शान शाहिद की इस खसूसी गुफ्तगू में। आपकी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म जो है उसको इंडिया में भी, इंडिया के पंजाब में उतनी रिलीज मिलनी चाहिए। इसे कहते हैं बराबरी। बहुत शुक्रिया शान आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़रार के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे? पाकिस्तान में जी होता ये कि ड्रामे मैं करता नहीं हूँ, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ड्रामों में ही नज़र आते हैं, आपको यहाँ टॉक शोज़ में नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि जब तक कोई मकसद ना हो आपका कहीं जाने का, आप अगर कोई फिल्म प्रमोट कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तब आपको जाना चाहिए ऐसे जगहों पे। तो उसके अलावा मेरे ख्याल में मैंने 30 साल दिए हैं इंडस्ट्री को, और मुझे लगता है कि अगर मैं 3-3 घंटे गायब भी हो जाता हूँ या 3-3 साल अब गायब भी हो जाता हूँ, तो आई थिंक आई हैव अर्नड इट।
تو وہ آپ کو اپنی زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے, آپ کو ایک بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک ایکٹر کی زندگی میں صرف شو بیز ہی نہیں ہوتا ہے. سو مجھے فیل ہوتا ہے اس ایج میں, آئی فیل دیٹ یو ہیو ٹو گیو یور ٹائم ٹو یور سیلف اینڈ ٹو یور فیملی اینڈ ٹو یور لو ونس, اینڈ دین یس یور پیشن از اسٹل دیئر. لیکن آندا ضرور ہے کہ ہر باری رب آپ تھلے نہیں آتا, وہ آپ دے بندے چن لینا انصاف کرنے واسطے. شان, عید پر آپ کی فلم بلا آ رہی ہے, تقریباً کچھ 13 سال, تقریباً 13-14 سال رفلی کے بعد آپ نے کو پنجابی فلم کی ہے. ہمارے یہاں فلمز کا رجحان ختم ہو گیا تھا. ہم ہمیشہ ایکٹر کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بنواس لے کے چلا گیا ہے. اصل میں جو تھنکرز ہوتے ہیں, جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں, جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, جو رائٹرز ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکٹر کو کس طرح انگیج کرتے ہیں. گھوڑا تو استبل میں رہے گا جب تک جوکی نہیں آئے گا یا کوئی ریس نہیں آئے گی. پہلا تولدا ہے, پھر مدولدا ہے, تے پھر کھولدا ہے. ڈیل دہشت فقیرہ دی. پنجابی فلموں میں آپ کا ایک ہم نے گنڈاسے والے بہت کردار دیکھے ہیں. بہت عرصے بعد پنجابی فلم لے کر آ رہے ہیں, لیکن ہمیں گنڈاسا نظر نہیں آیا. میرے خیال میں پنجابی جو ہے وہ گنڈاسے سے بہت بڑی ہے. مجھے لگتا ہے کہ گنڈاسا ایک اس کا جانرا ہے. اس کے علاوہ بہت سے جانرا ہیں. ابھی آپ نے کامیڈی جانرا نہیں دیکھا پنجابی کا, وہ بہت برائٹ ہے اور بہت کمرشل ہے. سو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایکشن جو ہے وہ اس کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے, اور یہ جتنے گنڈاسا اور یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کا لیٹر آن ورژن ہے. سو بلا ٹو بی اسپیشلی بلا جو تھی, اس میں مجھے فیل ہوا کہ اٹس اے نیور ورژن آف پنجابی, جو آج کل کی عوام جس طرح کی پنجابی دیکھنا چاہتی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سو ڈائریکٹر نے جب مجھے اسکرپٹ سنایا اور مجھے لگا کہ دس کین ورک. بھارتی پنجاب کی جو فلمیں ہیں وہ پاکستان میں لگ رہی ہیں اور پاکستانی اداکار بھی اس میں کام کر رہے ہیں. آپ کی کوئی رائے اس پہ ہے؟ جی, میری رائے صرف اتنی کہ جتنی سپیس آپ ان کو یہاں دے رہے ہیں اتنی سپیس ہی ان کو انڈین پنجاب میں ملنی چاہیے. آپ کی پاکستانی پنجابی فلم جو ہے اس کو انڈیا میں بھی, انڈیا کے پنجاب میں اتنی ریلیز ملنی چاہیے. اسے کہتے ہیں برابری کی سطح پہ ٹریڈ کرنا یا کام کرنا. باقی جہاں تک ایکٹرز کا تعلق ہے بہت اچھی بات ہے, جہاں کام ملتا ہے ان کو کرنا چاہیے. یہی سوال آپ مجھ سے کریں گے تو میں کہوں گا میں نہیں کرتا. تو وہ سمجھتے ہیں شاید میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی نہ کریں. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ خود جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں, جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ہیرا منڈی, دھریندر اور اب یہاں تک کہ ہیر رانجھا, ہماری کہانیاں ممبئی سے سنائی جا رہی ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم یہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے. جتنی بھی کہانیاں آہستہ آہستہ, ابھی تو اقبال پہ بھی بنا رہے ہیں, بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ اقبال پہ بھی انہوں نے فلم بنا کے اس کو اونرشپ میں لے لیا کہ ایک لفظ کے ساتھ ہمارا مائنڈ سیٹ اور آئیڈیالوجی اور روحانیت کا تعلق ہے. تو ایک ہی رات میں جب وہ اس کی اونرشپ لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ تو مائل سٹونز ہیں جو آہستہ آہستہ یہ اچیو کرتے جائیں گے, بیکاز وہاں سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کلچرل بارڈرز کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, لہٰذا وہ اس کے اندر ایک ایک کر کے سیپ ان ہوتے جائیں گے. سو اگر آپ دیکھیں دھریندر کا بھی جو سیٹ ڈیزائن کیا ہے وہ پاکستانی لوگوں نے کیا ہے. تو انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں کام کیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی آرٹ ڈائریکٹرز بلوا کے اور ان سے سیٹ لگوایا. ان سے انہوں نے وہ, نہیں تو پہلی انڈیا کی فلموں میں ہر آدمی آداب اور جاتے ہوئے یہ کر رہا ہوتا تھا. اس دفعہ لینگویج بھی ان کی چینج ہے. تو آئی تھنک آل دا انفارمیشن دے ہیو ایکچولی باٹ فرام پاکستان. فلمی صنعت سے واپس ہم اگر ہم پڑوس میں دیکھیں تو جو بڑے اسٹار ہیں وہاں کے شاہ رخ خان, عامر خان, ان کے بچے بیٹے بیٹیاں فلموں میں آتے ہیں. کوئی ڈائریکٹر کے طور پہ آئے گا, ایکٹر کے طور پہ آئے گا, پروڈیوسر سر. آپ کے بچے فلموں میں آ رہے ہیں, آنے کا امکان ہے؟ جی بالکل. جس طرح ہمارے تو خیر جنریشنل ہے. مائی فادر واز ان فلمز اینڈ مائی مدر واز ان فلمز. تو ان کے بعد میں آیا فلمز میں. مائی ڈاٹر جسٹ گریجویٹڈ فرام NCA, فلم میکنگ میں انہوں نے گریجویٹ کیا ہے. ناؤ شی از گونا گو اینڈ گیٹ ہر ماسٹرز فرام US. اور جب جیسے یہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے آج کل, تو یس ہوپ فلی شی ول گو اینڈ گیٹ دیٹ ڈن. ابھی تھیسس فلم بنی ہے ان کی. سو یا میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی بھی جو پروفیشن میں وہ جانا چاہتے ہیں, I've never told, I've always encouraged them, بیکاز ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے. وی وانٹ دا کریٹو سائڈ ٹو کم آؤٹ. ان کے دادا رائٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں. ابھی انہوں نے شی از رائٹنگ اسٹف آن فلسطین, دیٹس ہاؤ شی از انسپائرڈ بائی گرینڈ فادر. اداکاری کی جانب آنے کا ہے آپ کے بچوں کا کوئی؟ جی ان کی مرضی ہے. اگر زندگی میں وہ کبھی فیل کرتے ہیں کہ ان کو وہاں آنا ہے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اسکل ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی جگہ نہیں لے رہے, اپنی جگہ کریٹ کر رہے ہیں,
تو میں کون ہوتا ہوں کسی کی زندگی میں روکنے والا کسی کو. آپ نے 580 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. آپ کی جو پنجابی فلمیں ہیں 90 کی دہائی کی خاص کر, اس پہ بہت زیادہ میمز بنتی ہیں. خاص کر وہ ایک شاید موسیٰ خان فلم تھی جس میں وہ گولی والا سین بڑا مشہور ہے. آپ جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو مزہ آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار میں نے کیا کیا تھا؟ نہیں, میں کبھی بھی نہیں سوچتا میں نے کیا کیا تھا. آئی تھنک فلم جو ہے وہ اگر آپ اس وقت چارلی چیپلن کی فلم دیکھیں گے تو آپ کو ویسے ہی ہنسی آئے گی کہ کیا بکواس ہے یہ. فریم ٹھیک نہیں ہے, کلیئرٹی ہے نہیں, ساؤنڈ ہے نہیں, ایک بندہ آگے بورڈ پہ ڈائلاگ لکھتا ہے. سو ہر دور کا ایک پہناوا ہوتا ہے. آپ جب بھی اگر آپ بادشاہ اکبر کو دیکھ لیں, آج کے دور میں مین مارکیٹ میں لبرٹی میں پھر رہا ہوگا فراک پہن کے ہاتھی پہ, تو ویسے ہی بیوقوف لگ رہا ہوگا. اس دور میں بادشاہ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. سو آپ پچھلے دور کی چیزوں کو اٹھا کے آج کے دور میں اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں, آپ اپنی پرانی تصویر, شناختی کارڈ کی تصویر دیکھ لیں اپنی. ہر دور کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. پنجاب میں اس میں وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میٹرکس فلم آئی ہوئی تھی, اینڈ جو اوپر والے جو ہمارے پڑھے لکھا طبقہ ہے وہ میٹرکس کو دیکھ کے تالیاں بجا رہا تھا, کیونکہ وہ میٹرکس تھی اور آگے کیانو ریوز کھڑا ہوا تھا اور اے آئی بہتر تھی. اب جب اس چیز کو, اس آئیڈیا کو عام عوام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ان کی زبان میں, تو وہ انہوں نے میم بنا لی. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے 2 پاکستانی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو جنگ بندی کے حصول کے لیے امریکہ کا 15 نکاتی منصوبہ موصول ہو گیا ہے. اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ منصوبے میں ان معاملات سے جڑے نکات شامل ہیں, جن میں ایران پر پابندیوں میں نرمی, ایران اور امریکہ کے درمیان سویلین جوہری تعاون, ایران کے نیوکلیر پروگرام کا خاتمہ, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے ایران کی نگرانی, ایران کے میزائل پروگرام میں کمی اور آبنائے ہرمز تک رسائی شامل ہے. خیال رہے گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ ان کا ملک اس تنازع کے لیے مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے. اسرائیل کے چینل 12 نے بھی اس 15 نکاتی منصوبے پر تفصیلی خبر چلائی تھی, تاہم واشنگٹن نے ان تفصیلات کی تصدیق نہیں کی ہے. خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ایک سینئر ایرانی اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز ایران کو پہنچا دی ہیں, جبکہ مذاکرات کے لیے پاکستان یا ترکی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. روئٹرز کے مطابق نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایرانی اہلکار کا کہنا تھا کہ ترکی نے بھی جنگ ختم کرنے میں مدد کی ہے اور مذاکرات کے مقام کے طور پر ترکی یا پاکستان دونوں پر غور کیا جا رہا ہے. معاملے سے واقف ایک ذریعے نے منگل کے روز روئٹرز کو تصدیق کی تھی کہ یہ منصوبہ ایران کو بھیج دیا گیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں امریکہ کے ہر قسم کے نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہمارے عزم کا امتحان نہ لے. سی بی ایس نیوز کے مطابق پینٹاگون 22ویں ایئر بورن ڈویژن کی گراؤنڈ فورسز کو خطے میں بھیجنے پر غور کر رہا ہے. کچھ ایسی غیر تصدیق شدہ اطلاعات بھی منظر عام پر آئی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کالیباف کو ایران میں اپنا ممکنہ پارٹنر یا مستقبل میں ملک کے رہنما کے طور پر دیکھ رہی ہے. اسرائیل کے وزیر معیشت نیئر برکت نے بی بی سی کو بتایا کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ ایران اطلاعات کے مطابق امریکی انتظامیہ کی طرف سے پیش کیے گئے 15 نکاتی مجوزہ منصوبے پر عمل کرے. نیئر برکت کا کہنا تھا کہ یہ مجوزہ منصوبہ کاغذ پر خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد پر ضمانتوں کی ضرورت ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ ایران میں حکومت تبدیل نہیں ہو رہی اور اس جنگ میں اسرائیل کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں, میزائلوں اور پراکسیوں سے محروم کرنا ہے. اگر ہم اس مقصد تک کل پہنچ جاتے ہیں, ان کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے یا وہ معاہدے پر دستخط کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, یا پھر ہمیں ایران کو مزید دھچکے دینے ہوں گے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے اصفہان میں ایران کے زیر سمندر ریسرچ مرکز پر منگل کو وسیع حملے کیے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ ریسرچ مرکز ایرانی بحریہ کے لیے آبدوزوں اور دیگر ہتھیار بنانے کا ذمہ دار ہے. ایران نے اسرائیل کے اس دعوے پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے.